हेलो फ्रेंड्स समस्त को जुहार गुड मॉर्निंग केंदा अच्छन समस्ते आशा कर समस्ते बहुत 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 भल से थे आज होगला न बुधवार आउ काली थिला हमर उपास बेले काली यार वीडियो में आउ नहीं बने न बेले आज निके राति नु वर्षा 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 आत्मा जीवन मन सब शांति पूरा पूरी आउ एते दिन अपेक्षा एंता वर्षाटे होचे राति जाकर वर्षा होचे आज मुझे 4 बजे न उठली न एक्सरसाइज कली न आउ जेनता कि मुझे डाइट रे अच्छे जानछन मोर स्किन केनता ग्लो करछे देखुन किछि क्रीम भी नहीं लगे मुई गोटे सिक्रेट गोटे जिनिसटे आपन को देखामी हाँ काଣା पीसी जे तो डाइटिंग तो चली छे आज काଣା बुधवार से दिन माछ अच्छे ताली से माछ मांस सब अच्छे बेले माछ मांस आम एदा नहीं खाबार न बेसी बेले रविवार के रविवार खुआ हेबा 15 दिन है तापर से लगी आज मुझे किसी नहीं कही न कि अनाउंडी नहीं करब बोली देखूँ काଣା होची जे बेले चलुन वीडियो रे कंटिन्यू रहून ईशा जाइए स्कूल मामुन भी जाइए स्कूल सकाल पूरी तरकारी रात काली मंगलवार थिला पूरी तरकारी करी थोड़े के कर दी सीना अटा चिटकिला रखी थी आ 2 लोग के पूरी तरकारी दे देती मुई तो यहाँ किसी भी ब्रेकफास्ट नहीं करे गोटे पैनटे बनई चलून अल्कालाइन वाटर तो सेटा मुई अधा हाँड़ी गोटे हाँड़ी बनई 3 लीटर 1.5 लीटर पाखापाखि मुझे पी सारी न एत बेल तक ए 10 बाजी पूजा पूजी जस्ट सारली आदे मुझे आपण संगे कथा होचे आउ नाइटी देखो नाइटी यहाँ पूरा पूरी यहाँ सब उन्नी वाला जे तार दुपट्टा जेनटा नहीं क्या नहीं धरी अच्छे नुआ ही अच्छे कि यहाँ गोटे काली धरती जे मैला होता है धर देसी बोली तो चलून क्या पैन बने मुझे आपण को देखामी है तो यहाँ देखो यहाँ हूँ अल्कालाइन वाटर हाँ देखी थे समस्ते वीडियो मान को सब आजिकल तो समस्त को सब जना अच्छे तो यहाँ मुझे फुल बनई है एवं यहाँ अधा पी सारे न एत टेस्टी लगुच नून नूना किसी दियानी जाए इधर बीट कांकेर देख लेंबू तापर मुंगा तापर मिर्चा मिर्चा दे स्पाइसी लगी आउ पुदीना पतर आउ धनिया पतर सब गुड़ा दिखाई देख आटा पूरा राति काल राति बनई आरो एबे यहाँ अधा पीके दिन जाक यहाँ पीमी फिर राति बनामी फिर आर दिन जाक पीमी बेले स्किन तो स्किन का वेट लॉस तो जहाँ हेबा स्किन भी बहुत सुंदर दिशी जीवे पूरा आ भोग भी नहीं करे यहाँ आउ पेट फुल रखा जेहेतु एतकी इंग्रेडिएंट्स मैंने देखो मिर्चा टी आज मैं 2टा दी जे मस्त लगुच खाली नून टे दरकार नून दबार भी जरूरत नहीं न बढ़िया लगुच मस्त लगुच पूरा तो यहाँ संध्या तक फिनिश संध्या 1 बजे तक सब सारी देमी यहाँ बाहर केनता पाक कर ढापी दमा यह तो पी देचे आते तलू रांधिक आसला पीमी एटा निके पूजा जेन करूली से टाइम रो वीडियो मत भल लगला जे बनईदेली आटा निके मंगलवार दिनटा यहाँ थिला टिके केते सुंदर दिशुचन माँ देखुन आउ निके सबुदिन एतकी ही फुल आनुचन सबुदिने सकालु उठबे तकर काम धाम सारिक फास्ट निके फुल घिनी जाएसन सबुदिन समले मंदिर छक्के जाइकरी 2 जरी फुल आनिक आसुचन यहाँ तो पद्म फुल बहुत टे मिलूचे तो देखुन फुल टे मखाले केते शांति लागसी निजके भी भल लागसी भगवान भी बहुत सुंदर दिसन आज केनता वर्षा देखुन रात जाकर वर्षा होइछे एबे टिके जस्ट छाड़ी छे आ पाटपनिया माने भी उड़ुछन आउ वर्षा हेबा एटा तो निके 3 4 5 वर्षा लघुचाप अच्छे बोलिक कहूचन देखूँ काଣା होचे जे आज खाना पीना देखिक निके मूड खराब हो सब मुई तो आज खाएनी तापर सब लगे टिके सब रंधा है देखो ना देसी खाना माने आटा दाल हेटा अच्छे दाल भी टिके अच्छे आटा लाउ सतला लाउ गुरस देकर लेसुन आउ काणा तियासी चना आटा निके मुनगा खटा नानी दादा भी भुजी खाई जीवे गुटे बेले माँ बापार पसंद सब रंधा है देसी खाना माने आटा देखुन कुंदरू भजा आउ ईशा तार भात बुती कांगड़ा बने बुना कर खाएबा और मामुन के दाल भात आम टिके दे देले भी खाई देसी से तार टेंशन नहीं न बेले ई माने भी ब्रेड खाएबी आउ से लगे निके आज सब देसी खाना बना ही तांकर पसंद बाकी निके इटा माने मैं तो निके रे बुआ
ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଗୋଟେ ଦୀପଟେ ଏଇଟା ମୁଇଁ ମଗେଇଥିଲି ମିଶୋରୁ ଆଉ ମସ୍ତ ପୁରା ଦେଖବାର୍ ଲାଗି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛେ ଯେ ନିକେ ଖାଲି ଦେଖୁତା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛେ ତ ଚାଲୁନ୍ ମୁଇଁ ଖୋଲିକି ଦେଖଉଛେ ଆଉ ଏଇଟା ଏନ୍ତା ବକ୍ସରେ ଆସୁଛେ ଦେଖୁନ୍ ପ୍ୟାକିଂ ହେଇକରି ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଟିକେ ଖାଲି କେତେ ସୁନ୍ଦର ପୁରାପୁରି ପଦ୍ମ ଫୁଲ ବାଇ ଦିଶୁଛେ ଆଉ ଏଇଟା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଗାଡ଼େ ଜଲାମି ଯେବେ ଗୁରୁବାର ଯେନ୍ ହେବା ନିକେ ବାକି କାଁ କର୍ମା ଇ ଅଖଣ୍ଡ ଯେନ୍ ଅଛେ ନିକେ ଅଖଣ୍ଡ ଅଛେ ଦେଖୁନ୍ ଟିକେ ଛୋଟ ଦୀପ ହେଲା ଘି ଦଉଥିବାକେ ପଡ଼ବା ବେଲେ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଇଥିତା ବେଲେ ନିକେ ମସ୍ତ ଜଲିଥିତା ପୁରା ଆଉ ଇଟା ନିକେ ଏଇଟା ପେପର କିଛି ବି ନିସି ଏଇଟା ପୁରା ସେ ଆଲୁମିନିୟମ ଟାଇପ୍ର ସବୁ ଏଇଟା କିଛି ବି ଟେନସନ୍ ନାଇଁ ଆଉ ଇଆଡ଼େ ବି ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବି ଏଇଟା ସବୁ ଅଛେ ମଝିରେ ଖାଲି ଏଇଟା ଡିଜାଇନ୍ କରାହେଇଛେ ଆଉ କେତେ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛେ ପୁରା ଦେଖିକରି ପୁରା ଖୁସ୍ ଲାଗିଯାଉଛି ଆଉ ଏଇଟା ମାତ୍ର କେତେକା 150 ଟଙ୍କା ବୋଧେ 150 କି 180 ହେନ୍ତା କିଛି କେତେ ଗୋଟେ ଥିଲା ଏଇଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛେ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛେ ପୁରା ତ ଏଇଟା ରଖିଦେମି ଇସାର ଖାନା ପିନା ଦେଖୁନ୍ ନର୍ମାଲ ଭାତ ତୁନ୍ ତାହାକେ ତ ଭଲ ନି ଲାଗେ ଆଉ ଏଠି କଷ୍ଟା ଡାଲ୍ ଭାତ ଟିକେ ଖାଇବା ପୁରା ଗାଲି ଗୁଲା ଖାଇକରି ଗାଲି 5 ପଦ ଶୁଣିଲେ ଖାନା ଥର ଗୋଟେ ଚାମଚ ଯାଏସି ବେଲେ ଏଇଟା ମଗେଇ କରି ଏଇଟା ଦୁଇ ବୁହେନ୍ ଖାଲି ଖାଉଛନ୍ ମାମୁନକେ ପସନ୍ଦ ନାଇଁ ମାମୁନ ବର୍ଗର ପିଜ୍ଜା ତାହାକେ ବିଲକୁଲ ବି ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗେ ଆଉ ଇତାକେ ନିକେ ସେ ଜିନିଷ ମାନେ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ମୋମୋସ୍ ତାର ଫେଭରେଟ୍ ସବୁଥିରୁ ବେଷ୍ଟ ବେଲେ ନିକେ ତାର ଲାଗି ହଉଛେ ମୋମୋସ୍ ବେଲେ ବର୍ଗର ପିଜ୍ଜା ଯଦି ମଗାବା ବେଲେ ବି ମାମୁନ ଛୁଏଁନି ମାମୁନ ପୁରା ମୋର ଉପରେ ଯାଇଛେ ସେ ଦେଶୀ ଖାନା ଯାହା ବି ହେଲା ନିକେ ତାହାକେ ଭାତ ଡାଲ ଟିକେ ଗୁଲେଇ କରି ଆମ୍ ଗୁଟେ ଦେଇଦେଲେ ବି ନିକେ ସେ ଖୁସିରେ ଖାଇସି ବେଲେ ଇଟା ନାଇଁ ଇତାକେ ନି ଇନ୍ତା ଜିନିଷ ମାନେ ହିଁ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ଆଉ ନିକେ ଇଟା ତାର ମଗେଇ କରି ଖାଉଥିବା ନ ଇଟା ସବୁ ସେ ମକେନ୍ର ଇଟା ମିଲ୍ସି ଯେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ସଲଟେ କାଣା ହେଇଛେ ନାଇକାରୁ ଇସା ମଗେଇଛେ ସେ ଦେଖଉଛେ ସ୍କୁଲରୁ ତ ନି ଆସବା ଚାଲି କାଣା କାଣା ମଗଉଥିସି ତାର ଚାଲିଥିସି ଆଉ ଏଟା ଶ୍ୟାମ୍ପୁ ଦୁଇ ମାଝି ଏଇଟା ଏକା ଲଗାସୁଁ ଏଇଟା ଇସା ବି ଲଗାସି ଆଉ ମୁଇଁ ବି ଲଗାସି ଆଉ ଏଟା ଗୋଟେ କାଣା ମଗେଇଛି ଯେ ଚାଲି ଆଉ ବହୁତ ଥର ଜଣେ ଭଉଣୀଟେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ ଇସାର ସବୁ ମେକଅପ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ମାନେ ଦେଖାବ ଦିଦି ବୋଲିକିରି ହେନ୍ତା କିଛି ସ୍ପେଶାଲ୍ ଲଗେଇନି ଇଟା ମାନେ ଯାହା ସମସ୍ତେ ଯାହା ଲଗାସନ୍ ହେଟା ଏକା ଲଗାସି ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଓହୋ ଗୋଟେ ମଗେଇଛି ଆଉ ଏଇଟା ମଗେଇଛି এই দুইটা কিটা 500 ମନ 500 ଟଙ୍କା ନେଲା ଏଇଟା 125 ରେଟ୍ ଲେଖା ହେଇଛି କେତେ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଟା ଆଉ ଏଇଟା 230 କେତେ ହେଲା 300-400 ହେବା ଓହୋ ଆଉ ଗୋଟେ କାଣା ଅଛି ତାହେଲେ କେନ୍ତା ଏକା ବୋଲଛେ କେନ୍ତା 500 ହେଲା ବୋଲଛେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଛି ଭିତରେ ଏଇଟା କାଣା ଗୋଟେ ସିରମ୍ଟେ ମଗେଇଛି ନାଇଟ୍ ସିରମ୍ କାଣା ଦେଖଉଛେ ନାଇଁ 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 লিভ অন তার বালর লাগে সব মগেছে এটা ଏବେ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ 5 ବାଜିଛେ ଆଉ କେନ୍ତା ବର୍ଷା ହଉଛେ ଚାଲୁନ୍ ଦେଖଉଛେ ମସ୍ତ ବର୍ଷା ହଉଛେ ସକାଳୁ ଖରା ବି ନି ହେଇ ବାଦଲ କରିଥିଲା ତଥାପି ବି ନିକେ ଏହାଦେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏଇଟା ହେଇକିରି 2 ଦିନ ହଉଛେ ବର୍ଷା ଦିନ ବାଗେ ଲାଗିଛେ ନହେଲେ ନି କହୁନା ଯେନ୍ ଗରମରେ ଫିଲ୍ ହଉଛେ ଆଉ ଏଇଟା ତ 3, 4, 5 ବର୍ଷା ବନେଇକରି ହେବା ବୋଲଛନ୍ ବସ୍ କେନ୍ତା ହେବା ଯେ ଆମର ଯେ ବଡ଼ୁ ଘର ଗୋଟେ ଅଛେ ବେଣୁର ବ୍ରତ ଅଛେ ଯେନ୍ତାକି ମୁଇଁ ଛାଡ଼ିଥିଲି ନା କରେଇ ବସା ଆମ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ବସା ଦିନେ ଯେନ୍ ହେଟା ବେଲେ କାଲିଠାନୁ ସିଆଡ଼େ ଲାଗ୍ମୁ
हाट पका अच्छे काली यार फिर वर्षा एमता थी बेले कहाँ करा जाए। आज निके वर्षा पाग के देखिक इटा बनईछूँ पूरी आउ गरमा गरम फुला फुला पूरी देखुन आउ इटा निके तरकारी इटा चना तरकारी निके कालीटा थिला इटा बेले इटा आउ पैन देकर झोल टिके करदेमी झोल सुखी जाइछे तो भल लागसी पूरी आउ तरकारी खाइबार लगी वर्षा हेले निके पकड़ी हैला कि छानला जिनिस टिके काना गोटे मन लागसी बेले हेटा नानी पूरी करमा बोइले बेले इटा पूरी करमु आउ कुंदरू भजा होइछे बापा तो खाई भी साइलेन से इहादे केते 7:30-8 पाखापाखी हेबा बेले इटा पूरी प्राय सरलान आउ इटा तरकारी देखुन एटा टिके पैन देकरी टिके इटा भलसे मसला मसली आउ टिके देकरी फुटे देले भल लागसी आउ इटा कुंदरू भजा हेटा अधा खाइलेन आउ अधा अच्छे हेटा तो यहाँ थिला आज आमर डिनर केनता लागला आज वीडियो कहबे भल लागले लाइक शेयर जेन मैंने चैनल नुआ सब्सक्राइब कर देबे रहिली गुड नाइट बाय बाय।